Our show today, daring to question Charles Darwin. 143 years after Darwin published On the Origin of Species, his theory of evolution is still controversial. I'm much more persuaded by something that leads to a strong, counterintuitive claim. That the physical evidence does not support the story that we are all being told. We're steeped in this story of Darwin's idea of evolution. There's a lot of debate on the internet about evolution and its reality. जहां एक तरफ आम तौर पर इसको हकीकत बताया जाता है और हत्ता के पढ़ाया भी जाता है, जबकि दूसरी तरफ एकेडेमिया में इस पर बहुत तनकीद भी की जाती है, जो यूजुअली आम आवाम की नजरों से ओझल होती है। I don't think that our models of evolution are complete by any stretch of the imagination. तो जी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बोथ साइड्स की रियलिटी दिखाई जाए। बहुत अच्छी बात है जी, इवोल्यूशन पर बात जारी है और मूरू भाई की एक नई वीडियो भी रिसेंटली आई है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ उसूल व कवायद हैं जिनका बयान करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मौजू इल्मी है तो ज़ुबान को भी इल्मी दायरे तक महदूद रखिएगा और हम इसको समझते हैं नज़रियाए इर्तिका के ज़रिए। अगर आप नहीं बिलीव करते तो जो मैं ये समझता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार करने का हक हर बंदे को हासिल है, लेकिन इसमें इल्मी ईमानदारी का तकाजा ये है कि अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया जाए, लेकिन हक क्या है और बातिल क्या है इसका फैसला नाजरीन पर छोड़ा जाए। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो मूरू भाई की अभी आने वाली वीडियो में भी वही गलती रिपीट हुई है जो कि उनकी पहली वीडियो में। इवोल्यूशन सिंपली किसी बायोलॉजिकल चेंज की ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया की म्यूटेशन जो लैब्स में ऑब्जर्व की जाती है, एक एब्सोल्यूट हकीकत है। याद रहे कि साइंस की ज़ुबान में ऑब्जर्वेशंस एब्सोल्यूट हुआ करती हैं, अनलाइक थ्योरीज जो चेंजेबल होती हैं, चाहे वो कितनी ही वाइडली एक्सेप्टेड क्यों ना हो जाएं। फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसिंग, इवोल्यूशन अपने इस बेसिक डेफिनेशन में जॉन बैटिस्ट लेमार्क ने अपनी बुक जूलॉजिकल फिलॉसफी में इस्तेमाल की है। जॉन बैटिस्ट लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट, शायद आप लोगों ने लेमार्कियन थ्योरी का नाम सुना होगा। डार्विन से 50 साल पहले ही प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको लेमार्कियन थ्योरी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह थ्योरी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल थी। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय द बुश ऑफ लाइफ, पैरेलल लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन, मल्टीपल नंबर ऑफ ओरिजिन्स, ऑर्गेनिजम्स गोइंग फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, जिसका मैकेनिज्म था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेमार्क के 50 साल बाद डार्विन केम फॉरवर्ड विद हिज ओन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके भी दो पार्ट्स थे। अगेन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 ट्री ऑफ लाइफ एंड दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। आई होप आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। उम्मीद करता हूं कि इन तीन चीज़ों का फ़र्क कुछ ना कुछ वाज़ह हो गया होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन, Lamarckian evolution and Darwinian evolution. These are 3 different things. So these 3 cannot be represented by just using the word evolution. क्योंकि जब आप साइंस की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं या किसी साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्मिनोलॉजीज का ख्याल रखा जाए, बिकॉज साइंस की दुनिया में टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। मिसाल के तौर पे इफ यू आर रेफरिंग टू हिस्ट्री ऑफ लाइफ देन यू शुड कॉल इट ट्री ऑफ लाइफ और यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्ट्री, और अगर आप मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं देन यू शुड कॉल इट नेचुरल सिलेक्शन। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि इवोल्यूशन एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो कि सच्ची मानी हुई बात है, जबकि बाकी दो चीज़ें सिर्फ थ्योरीज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक बड़े पैमाने पर वर्किंग मॉडल के तौर पे ज़रूर पेश की जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम इस टर्म वर्किंग मॉडल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिसका आसान फहम ये है कि ये कोई हतमी बात नहीं होती, पत्थर पर लकीर नहीं होती, बस इसको माना जाएगा उस वक्त तक जब तक इससे बेहतर कोई अंडरस्टैंडिंग साइंस डेवलप नहीं कर लेती। Make it hard to read, but I wanted them to have the science that tells them beyond any reasonable doubt that the story that we've been told about our origin and our potential is no longer supported by the evidence. So this is exactly what is happening since a long time. लेकिन हम इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पर गोरे साइंटिस्ट्स, एकेडमिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स के दरमियान होने वाले इख्तिलाफ के बारे में बात करते हुए थोड़ा सा डरते हैं। Does Darwin strike you as beautiful? Never for a minute. Stephen? It was a comprehensive synthesis from the standpoint of what scientists look for. It was also a well-argued book, The Origin of Species. But it was well-argued on the basis of evidence that was known in the 19th century and not things that we've learned
mostly from the 20th and 21st. That anyone who questions evolution must be, in the words of scientist Richard Dawkins, either, quote, ignorant, stupid, wicked, or insane, close quote. Depending on what you mean by evolution, absolutely false. That's a stupid thing to say. That's a stupid thing to say? Yes. Oh, really? You're both brushing Dawkins' side. But Dawkins is one of your boys, though, isn't he? Well, he's somebody who supports evolution and who thinks that evolution happened. I think evolution happened too, but that statement's way over the top. I think we both agree with that. But don't worry. Let me tell you very quickly कि how much Darwinian theory of evolution is contested, यानी दूसरे मानों में इख्तिलाफी चीज़ है, between the mainstream academics and evolutionary biologists. Darwinian evolution की assumptions मसलन number 1, genes are transmitted vertically, जबकि अब horizontal transfer of genes भी discover हो गए हैं. Number 2, the idea of gradualism in Darwinian evolution. Some evolutionary biologists believe in rapid solidation processes. Number 3, the tree of life, where some are now talking about the web of life. Number 4, mutations which are random, where other biologists also believe that mutations are directed. तो इन सब से क्या पता चलता है? क्या इस सब से ये पता चलता है कि डार्विनियन इवोल्यूशन गलत है? I'm not saying that. ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो डार्विनियन इवोल्यूशन की assumptions से इख्तिलाफ रखते हैं वो सही हैं. I'm simply showing you that there is a great amount of difference of opinion, and Darwinian evolution in no shape or form is a concrete belief, जैसा कि वो पेश की जाती है. If Darwinian evolution was absolutely true, तो ये किताबें कभी भी ना लिखी गई होती. Number 1, Evolution, a view from 21st century by James Shapiro, which gives a whole new alternative to neo-Darwinism, जिसको evolution by natural genetic engineering भी कहा जाता है. Number 2, Transformations of Lamarckism by Eva Jablanka, published by MIT University, और ये चैलेंज करती है डार्विन के ग्रेजुअलिज्म के assumption को. Mutation Driven Evolution by Masatoshi Nai, a complete alternative to neo-Darwinism mechanism, published by Oxford University. अगर Darwinian evolution वाकयातन absolute fact होती तो ये किताबें कभी भी ना लिखी गई होती, और ना ही वो जर्नल्स जिनमें इन लोगों के पेपर्स पब्लिश होते हैं वो एग्जिस्ट करते. और तो और ये सारी यूनिवर्सिटीज लाइक MIT, Oxford, they would not have existed either. Scientists अगर डार्विनियन इवोल्यूशन को वाकयातन एक हतमी बात समझते होते, पत्थर पर लकीर जानते होते, तो कभी भी उसकी अल्टरनेटिव थ्योरीज प्रपोज ही ना करते. Darwinists continually describe the world and the evolutionary world as a place of randomness. And that's not true. And I don't know why they make that statement. Darwin created a 19th century local theory without looking at extreme cases that was reasonably successful for breeders, but he entirely failed to explain what he thought he was explaining. But I think he got it wrong. I think all Darwinians, in the broad sense, get it wrong. They're trying to explain something very, very complex in terms of bottom-up, undirected processes. It was a premature question. He couldn't say anything about what he did not know. But I think we're in a new day. We're looking at life in light of our own high-tech digital computing technologies and realizing these systems bear all the hallmarks of design. Let's start to look at life differently. We can't make much sense of the fossil record. It does not sustain any kind of Darwinian prediction that can be intelligently derived from Darwinian theory. Where I get really excited is the new DNA evidence. It cannot be refuted. And it is causing scientists, it's a problem for scientists who are steeped in the evolutionary theory of long, slow, gradual changes over a long period of time, because that's not what happened. We appeared relatively suddenly 200,000 years ago with this advanced genetic structure and this amazing extended neural network, unlike any other form of life. और हाँ, third way of evolution को जरूर सर्च कीजिएगा by secular mainstream evolutionary biologists from China, Europe, America, and from universities like Cambridge, MIT, Princeton, and Harvard. They don't believe in Darwinism anymore. And this is not bad. ये तो साइंस की खूबसूरती है कि साइंस एक्सेप्ट करती है न्यू थ्योरीज को and it is allowed to challenge the older models. हिपोक्रेसी तो ये है कि अपने मफाद के लिए किसी एक थ्योरी को अवाम की आंखों में हक और सच और पत्थर पर लकीर दिखाया जाए.
اور مزید ظلم یہ کہ بجائے اس کے کہ اس کو academic discussion بنایا جائے against other opinions of the same line of scientists who challenge the theory of Darwinian evolution at large, اس کو اسلام سے compare کرنا. This just does not make sense to me. I mean, why evolution versus Islam? Why not Darwinian evolution versus neo-Darwinism? یا پھر Lamarck's theory of evolution یا neo-Lamarckianism? Why not comparing to its own line of other theories? اس کو اسلام سے کس تصور کے تحت کمپیئر کیا جا رہا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ایوولوشن کی تھیوریز مین میڈ ایزمپشنز ہیں، جبکہ اسلام تو ایک خدائی کلام ہے جو کہ قرآن کی شکل میں 1400 سال پہلے ایک ایسے شخص پر اترا جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا، جس میں بذات خود ایک معجزہ تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق اللہ العظیم. اس شخص نے قرآن کے ذریعے انسان کی تخلیق کے وہ مراحل بیان کر دیے جن کے بارے میں جانکاری اس وقت کی دنیا میں بالکل ناممکن تھی، بلکہ شاید اس کا تصور کرنا بھی ایک گناہ سے کم نہ ہوگا. وہ تخلیق اور وہ حقیقت جس تک سائنس اتنے 100 سالوں کی محنت کے بعد اب جا کر پہنچی، اور پھر یہ حقیقت ایسے ہی صاف نیت والے دلوں پر اپنا رنگ دکھاتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کیتھ مور. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. اس ساری ایکسپلینیشن کا مقصد آپ کو ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دینا تھا کہ مورو کی ویڈیو میں ڈاروینین ایوولوشن کو جتنی بڑی سچائی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اتنی ہی بڑی اختلافی چیز ہے. You can clearly watch Muru using the word سائنسی حقیقت، جس کو سائنسی حقیقت مانا جاتا ہے، شخص یا نام کی پوجا نہیں ہے. حالانکہ یہ سائنسی حقیقت دور دور تک نہیں ہے. اور پھر ایک سائنس کی اختلافی چیز کو وہی قرآن اور اسلام کے ساتھ کمپیئر کرنا اور پھر اسلام کا ایک غلط تصور دیتے ہوئے یہ باور کروانا کہ اسلام کو بھی ارتقاء کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اسلام کو اس سائنسی حقیقت کے ہم آہنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنے دین کے پیش کیے گئے انسان کی ابتدا کے تصور کو اس سائنسی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کھڑا کرنا، اس کو ثابت کرنا ضروری لگتا ہے. سو انسان سوچتا ہے کہ آخر دین کو ہی سائنس کے ہم آہنگ کھڑے کرنے کی کوشش کیوں؟ یہ کوشش اگر سائنس کو دین کے ہم آہنگ کھڑے کرنے کی ہوتی تو پھر کچھ بات سمجھ میں آتی، لیکن دین جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کوڈ آف لائف ہے، جو ان چینجبل ہے، اٹل حقیقت ہے، اس کو سائنس جو کہ چینجبل ہے کہ ہم آہنگ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ The question is کہ do we want to change our deen? Do you want to twist it? So when we talk about certain subjects in academia تو language اور choice of words کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. So now دین کی ارتقاء can have a very dangerous meaning. آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ اس سے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں. بیکاز ایوولوشن کی ایک تھیوری کے مطابق انسان فش سے ایوالو ہوئے اور ناؤ اف یو سی تو انسانوں اور مچھلیوں میں کچھ بھی کامن نہیں ہے. کیا اس طرح کی ارتقاء یا ایوولوشن ہم اسلام میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر تو اسلام کا نام بھی بدلنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح مچھلی اور انسان میں کوئی بھی چیز کامن نہیں ہے، اسی طرح ایوولوشن کے بعد اسلام میں بھی کچھ باقی نہیں رہے گا. اسلام ہیز اے ڈیفینیشن. اسلام کے 5 پلرز ہیں، 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں. قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. These things cannot go through an evolution. These are the constants of our deen, جن کو ثوابت کہا جاتا ہے، جن کو اگر آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا دین ہی بدلنا پڑے گا. پھر وہ ایک ایسا ریلیجن بن جائے گا جس کا نام اسلام نہیں ہوگا. then you will have to come up with a new name. مختلف اقوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے اور ان کی مختلف شریعت تھی، مختلف قوانین تھے، لیکن جو بیسک توحید تھی it has never changed.
دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹرپ اوے کر دیں سارے بیگیج کو, دا ہسٹری وچ وی آر ٹیکنگ ود آور سیلوز, اس کو ختم کر دیں اور نیو انٹرپریٹیشنز لے کر آئیں اس زمانے کے اعتبار سے. یعنی جو فہم صحابہ کرام کا ابھی تک چلا آ رہا ہے اور 1000 سالہ اسکالرشپ جو ہے, ان سب کو بھلا کے آج کل کے زمانے کی ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے اور وہ زمانہ بھلا دیا جائے which were the first 3 blessed generations, صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین. We forget them and we come up with our own interpretation and understanding of Islam. This is not possible either. یا ایک تھرڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے جیسے ہمارا لائف سٹائل بدل رہا ہے اور یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, پیپر کرنسی, کرپٹو کرنسی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ 3.0 coming over, virtual reality, buying and selling, way of commerce changing, and the overall human being experience with all these technological advancements, ہمارا دین ان ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرے اور ساتھ ساتھ ایک اسلامک فریم ورک دریافت کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہم اسلامک فریم ورک میں ہائی ییلڈنگ سیڈز کو کیسے دیکھیں گے, جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیومن بینگس کو کیسے دیکھیں گے, مشین لرننگ اینڈ ورچوئل ریالٹی کو اسلامک پیراڈائم میں کیسے سمجھا جائے گا. اگر تو دین کی ارتقاء سے مراد اسلامک فریم ورک کی ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے لیے رسپیکٹیو فیلڈس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں along with the ulama who have also specialized in their respective fields and they develop an understanding keeping our Sharia and 1000 years scholarship as reference. تو یہ اقدامات بالکل ہونے چاہیے and I agree with this. لیکن پھر بھی I will refrain from using the word evolution for Islam for this. مورو نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ 3.8 بلین ایئرز پہلے ایک سنگل سر آرگینزم واز فارمڈ اور اس کے بعد کی کہانی آگے چلی مچھلیوں سے لے کر انسانوں تک, لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ وہ پہلا سیل آخر آیا کہاں سے. اٹ از اسٹرینج. آخر اس کے بارے میں بات کرنا کیوں اہم نہیں ہے. وی ہیو تھرون گاڈ آؤٹ آف پروپورشن آل ٹوگیدر, probably because we are too scientific to discuss things which are outside the realm of science. I don't know. یہ سچ ہے کہ سائنس 5400 لاکھ سال پہلے کی ایک سٹوری ضرور بتاتی ہے کہ اسپیشیز کی ایوولوشن کیسے ہوئی, although یہ سٹوری بھی صرف سٹوری ہی ہے, اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور اس کو ایک کنکلوسیو سٹوری کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا I would call it dishonesty. And there are so many other questionable parts in the video. Maybe سب کو اگر ایڈریس کیا جائے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے. فار ایگزامپل مورو نے یہ بھی کہا کہ جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں یہ آخر انسان کی ہی تو ایجاد کی گئی ہیں. تقریباً سب پھل سبزیاں جو کہ آج کل ہم کھاتے ہیں سب ایجاد کی گئی ہیں انسان سے, پرورش کے ذریعے, جینیاتی انتخاب کے ذریعے, نسلی چنائی ہے. یہ ایگریکلچر ڈوڈ, نیچر کو ہم نے مینیپولیٹ کیا ہے. کس طرح کی یہ چوائس آف ورڈز ہیں جو بردر مورو نے اختیار کیے. انسانوں نے تو صرف ماڈیفائی کی ہیں یہ چیزیں تاکہ پیداوار کو بڑھایا جا سکے. دا ویری کانسیپٹ آف GMO, اف یو سی, جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم وچ از ناٹ جینیٹیکلی انوینٹیڈ آرگینزم. So I think we should be careful with our terms. It is Allah subhanahu wa ta'ala who has blessed us with everything that we eat and everything that we basically play with to increase the acceptability in our advanced lifestyle. اور یہ بھی کہ نیچر انسان کے عمل دخل کے بغیر جنگلی ہے, جس کی زمین پر آ کر انسان نے ہل چلا دیا وغیرہ وغیرہ. I think I have difficulty understanding کہ میں اس کا جواب کیسے دوں. اٹ لکس لائک کہ سب کچھ انسان ہی نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بھی نہیں کیا. ایوری تھنگ دیٹ وی انجوائے ٹو ڈے از بیکاز آف ہیومن انٹروینشن, جو ہماری اپنا انٹلیکٹ ہے, شاید اسی سے ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے. جیسے انسان جو کچھ بھی آج کر رہا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ زمین یہ فلک ایسے آگے تلک جتنی دنیا سب میں تیری جھلک. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو. And basically the whole video indeed gives a strange vibe. I'll be honest. سائنس کی نہ ختم ہونے والی ایسی پریزز جن کا حقیقت سے بھی شاید بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے,
وہ سب پریزز دیکھ کر اور اسلام کو سائڈ لائن رکھتے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سائنس پروبلی از اے بگر گاڈ دین اسلام، نعوذ باللہ. اور انسان کی اس انٹرونشن کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی روکنے والا ہے. اسی لیے ویڈیو کا اختتام بھی اسی پروپوزل پہ ہوا کہ سائنس از این الٹیمیٹ ریالٹی دیٹ وی ہیو اینڈ سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ ڈائجسٹ اپیرنٹلی از آور دین، جس کو ارتقاء کی ضرورت ہے. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج دھیرا روشنی کے نشان. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا.